الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه المصطفى الذين هم خلاصة العرب الأربعة وخير الخلائق بعد الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلاة تحل بها اللقد وتفرج بها الكرب يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله صدق الله العظيم. صداقت کو صدیق کی جستجو ہے، عدالت مزاج عمر ڈھونڈتی ہے، حیا ہے ادھر روئے عثمان پہ قربان، شجاعت علی کو ادھر ڈھونڈتی ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. برکت نیت نال احباب بابا سے بلند رو شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا. انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام میری معززہ مکرمہ مائیوں اور بہنوں، جمادی الثانی دا تقریباً دوسرا جمعۃ المبارک ہے. اور گزشتہ خطبے دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ دا محبوب علیہ السلام دی زبان نبوت چوں اعلان نبوت تا سن کے بغیر کسی مطالبے تو دین اسلام وچ داخل ہونا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا، محبوب دے
ہاتھ رکھ کے بیعت کرنا، اور فردن اپنے طور تے دیگر اپنے یاراں نوں سجناں نوں بیلیاں نوں دائرہ اسلام وچ داخل کرنا، دین اسلام دی تبلیغ کرنا خالصتاً اللہ رب العزت دی رضا واسطے، اور ضروری سی کہ اسلام دی تشہیر تو بعد کسی ایک ایسے ٹھکانے دا انتخاب کیتا جاندا جدے تے جس گھر دے اندر اکٹھے ہو کے دین اسلام نوں سکھیا جائے، اوندے تے عمل کیتا جائے، نماز پڑھی جائے، رب دی عبادت کیتی جائے، رب نوں سجدہ کیتا جائے۔ محبوب دے ایک یار نے، ایک سجن نے اپنے گھر نوں محبوب دے دین اسلام لئی وقف کر دیتا، او گھر اسلام دا پہلا گھر سی جیڑا بیت اللہ دے رستے دے اندر آندا سی۔ جدوں لوگ حج دی غرض دے نال آندے سن تے اس گلی چوں اس رستے چوں گزردے سن جس رستے دے اندر محبوب علیہ السلام نے اس گھر دا انتخاب کیتا ہویا سی۔ تمام یاران مصطفیٰ، تمام جانثاران رسول فردن وقتاً فوقتاً اسی گھر دے اندر آ کے دین سکھتے سن۔ کسی اور شخص نے اگر اسلام قبول کرنا ہوندا سی تے پھر کافراں اور مشرکاں تو چھپدیاں چھپاندیاں لکدیاں اس گھر دے اندر آ جاندے سن اور آ کے محبوب دے ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے سن اور دائرہ اسلام وچ داخل ہو جاندے سن۔ مشرکین مکہ جس ویلے انہوں نے ویکھیا کہ انہاں مسلماناں نے اپنے ایک گھر دا انتخاب کر لیتا ہے، صبح و شام مشرکین ٹولیاں دے گروپ دی شکل دے اندر آندے سن اور اسلام گھر دے اندر آن والے انہاں نفوس قدسیہ دے رستے دے اندر رکاوٹاں کھڑیاں کرنا، انہاں نو روکن دی کوشش کرنا۔ اگر کوئی لینڈ لارڈ کوئی سردار آ کے اس گھر دے اندر داخل ہوندے دیکھتے سن تے مشرک اس ویلے تے انہوں کچھ نہیں سن کہندے، لیکن واپس او دے گھر جا کے انہوں کوسنا، انہوں غیرت دلانا، انہوں آبا و اجداد دے طور طریقے یاد کروانا۔ تے اگر کوئی بیچارہ مظلوم اور غلام اور مفلوق الحال غریب پسماندہ
دائرہ اسلام داخل ہونے واسطے اس اسلام گھر دے اندر آندا سی تے پھر مشرکین انہوں پکڑ دے سن، زدو کوب کر دے سن، مار دے سن، ڈران دے سن، حتیٰ کہ اس غلام دے مالک اور آقا نو جا کے کہندے سن بھی تیرا غلام محمد بن عبداللہ دے دروازے تے جاندہ نظر آیا ہے، سانو شک کہ ان قریب اپنے آبا و اجداد دا دین تے مذہب چھڑ کے محمد بن عبداللہ دے دین اسلام دی پیروی کرن لگ جائے گا، انہوں روک لو، ادھے تے سختی کر لو۔ اللہ فرماندن دنیا نے ٹل لانا سی لا لیا، کافرہ نے جتنا زور لانا سی لا لیا، لیکن میں رب فیصلہ کیتی بیٹھا سی کہ کائنات دی کرہ ارضی تے، کائنات دے چپے چپے تے دین اسلام دا پھریرا لہرا کے رہے گا، میں پھر اس پھریرے واسطے، اس دی کامیابی واسطے جنہ نفوس قدسیہ نو چننا سی، اللہ فرماندن میں چندا چلا گیا۔ دنیا 1000 ٹل لا لے، قیامت دی صبح تک اس کرہ ارضی تے خدا دا نام بھی چمکدا نظر آئے گا، مصطفیٰ دا نام بھی چمکدا نظر آئے گا، قرآن دا تذکرہ بھی قیامت دی صبح تک باقی رہے گا، مصطفیٰ دا تذکرہ بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ اور وقتاً فوقتاً وقت دے نال نال علماء نے لکھیا ہے کہ اس اسلام گھر دے اندر مسلمانہ دی تعداد ودتی چلی گئی، لوگ آندے سن کلمہ پڑھتے سن، مسلمان ہو جاندے سن۔ حضرت عمار اور حضرت صہیب 2 غلام سن، انہوں خبر پہنچی کہ بھی مکے دے اندر محمد بن عبداللہ نامی شخص نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے، وہ نبی مبعوث ہویا ہے، وہ کہندے جی میں نبی ہوں۔ آپس دے اندر ذہنی طور تے سوچ دیں کہ یار جا کے سنیے تے صحیح، ویکھیے تے صحیح، دنیا تے بہت کچھ کہندی ہے، لیکن ذرا ویکھیے تے صحیح کہ او آپ کی کہندا ہے، او دا نقطہ نظر کی ہے، او کی بیان کر دے لوکاں، کنا چیزاں دا حکم دیندا ہے، کنا چیزاں تو روکدا ہے، پتہ تے ادوں لگے گا نا جدوں اسی بیٹھ کے سناں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت صہیب اپنے گھر ٹر گئے، حضرت عمار اپنے واپس چلے گئے، دونوں نے بغیر مشورے تو اپنے طور تے یہ فیصلہ کیتا کہ اج میں محمد بن عبداللہ دے کول جا کے سننا ہے تے ویکھنا ہے او لوکاں نو تبلیغ کی کرتا ہے۔ حضرت عمار یاسر بھی ٹر پے، وہ اپنے گھروں ٹر پے، حضرت صہیب اپنے گھروں ٹر پے، دونوں دی ملاقات ہوئی ہے مصطفیٰ دے دروازے تے۔ کہنے لگے صہیب تو کیویں آئے ہیں؟ کہنے لگے بس میں ویسے ویکھن آیا ہوں۔ تے عمار تو کیویں آیا ہے؟ تے حضرت عمار کہندے میں سنن آیا کہ محمد بن عبداللہ کی کہندے لوکاں کی تبلیغ کرتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دونوں محبوب علیہ الصلاۃ والسلام دے کول تشریف لے جاندے،
हाज़र होए थे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलाम फरमाया, किस तरह आए हो? जी है मोहम्मद बुलंद आवाज़ नाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खबर पई सी, इत्तला मिली, खबर साढ़े कान तक पहुँची कि तुसां नबूवत दा दावा कीता ते असी लुकदे लुकांदे असी तो ये वेखण आए हाँ कि तुसी लोकां नूं की तबलीग करते हो, किदा हुक्म दिंदे हो। हज़रत महबूबे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे हैं कि सज्जनों, मेरी सारी कोशिशां मुशक्कतां दा मकसद सिर्फ यह है, उबुदू रब्बकुम, इबादत रब दी करो। जिस वेले जुमला उन्हें सुनिया, मेरे महबूब फरमाया कि ए जिन्होंने तुसा पूजदे हो, लकड़ी दे पत्थर दे, कोई अग नूं मुश्किल कुशा समझदा है, कोई दरख्तां नूं मुश्किल कुशा समझदा है, उस हुण ते जहालत दोबारा वापस आ रही है। उस वेले जेरा सितारा आसमान ते ज़्यादा चमकदा हुंदा सी ते कहंदे सन ये साडा रब है। जदों वो मध्यम हो जाता सी, कोई होर चमक पैंदा सी ते कहंदे सी नहीं वो नहीं, यह साडा रब है। सुबह नूं सूरज चढ़ना ते सूरज मुश्किल कुशा, रात नूं चन्न चढ़ना, चन्न चमकदा नज़र आना ते कहना चन्न साडा मुश्किल कुशा है। अग बलदी अगर तेज़ हो जाती सी ते कहंदे सन अग साडी मुश्किल कुशा है। जेरा शजर सारिਆਂ नालों उच्चा ते लंबा हुंदा सी ते कहंदे सन ये साडा मुश्किल कुशा है, ये साडा रब है। कहन लगे मैं ते रब दी इबादत दी तबलीग कर रहा हूँ। तो रब दी इबादत हर कोई नहीं कर सकता। रब दी इबादत वही बंदा करता है जिन्हों रब तौफीक दिंदा है। जिस तरह आम एक मिसाल मैं अक्सर दिंदा हुंदा, आम लफ्ज़ कहा जाता है जी, और है भी इसी तरह कि मस्जिद रब दा घर है। की है? मस्जिद रब दा घर है। एक है रब दा घर, एक है साडा घर। दो घर ने ना, एक है रब दा, एक है साडा घर। साडे घर दी निगरानी साडे जिम्मे ते रब दे घर दी निगरानी रब दे जिम्मे। मेरे घर दे अंदर वही बंदा दहलीज टप सकता है जेरा मैनू पसंद है। बड़ी मैं आम मिसाल देंदा हुंदा कि तुहाडे घर दे अंदर वही बंदा आएगा जेरा तुहानू पसंद है। कुछ मेहमान ऐसे आ जाते हैं, खाना भी खवाईदा है, पानी भी पिलाईदा है, फिर दिल करता यार हुण उठ के चला जाए, कहना ना पाए। तो कुछ मेहमान ऐसे होंगे कि ख्याल आंदा है यार चल रात ना सही, दिन तो रवे ना साडे कोल, फिर टुर जाए। तो कुछ मेहमान ऐसे होंगे कि दिल कहता है यार इनू आख कि रात भी साडे तो रहनी है, नाश्ता भी साडे तो करना है, दोपहर का खाना भी साडे नाल खाना है, शाम का खाना भी साडे नाल खाना है, क्योंकि साडा दिल नहीं करता तू घरों जाए। तीन तरह के मेहमान हो गए। अल्लाह फरमांदे तेरी नज़र च तीन तरह के मेहमान ने, मेरी नज़र च भी तीन तरह के मेहमान ने।
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦਾ। ਕੁਝ ਨਮਾਜ਼ੀ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਦੂਸਰੇ ਖੁਤਬੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੀ ਰਕਤ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੁਮੇ ਦੀ ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਵੜਦੇ, 2 ਸਜਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਉੱਠੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀ ਪਾਈ ਤੇ ਚੱਲ ਪਈ ਘਰ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੱਟ ਪਹਿਲੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸੁਨਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਖੁਤਬਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਅਜ਼ਾਨ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਵਜ਼ੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਬਈ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮਸਜਿਦ 'ਚੋਂ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਤਸਬੀਹ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਜਦੇ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਇਬਾਦਤ ਵੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। 3 ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ-ਏ ਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾනුல்லாhi ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਉਸ ਇਸਲਾਮ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕਦੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ, ਛੁਪਦੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਲਦਿਆਂ ਸਹਾਬਾ-ਏ ਕਰਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾනුல்லாhi ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 39 ਹੋ ਗਈ। ਕਿਤਨੀ ਹੋ ਗਈ? 39 ਬੰਦੇ ਮੱਕੇ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ महबूब ਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਨ کہ جتنا جلدی ہو سکے دین اسلام نو روک دیتا جائے، یہ اگے کوئی ایسی رکاوٹ پا دیتی جائے کہ دین اسلام پھیلے نہ، زیادہ مشہور نہ ہوئے۔ لیکن ایک عام مثال دیتی جاتی ہے کہ تدبیر کے پر جلتے ہیں تقدیر کے آگے۔ انسان دیاں تدبیراں ہزاراں ہون، رب دی تقدیر دا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میں غالباً کل ہی ایک دوست نے اطلاع دیتی، 10 سال منڈے نے سعودیہ گزارے۔ کنے؟ 10 سال۔ 12 سالاں دا سی جس ویلے منڈے نوں سعودیہ بھیج دیتا۔ 10 سال گزارے تے کتنے سالاں دا ہو گیا؟ 22 سالاں دا ہو گیا۔ والدین اس ارمان وچ سن کہ پتر آئے گا اودی شادی ہوئے گی۔ یہ ہن تدبیراں نے ساریاں، ٹکٹ کٹیا گیا، سیٹ بک ہو گئی، ایئرپورٹ چ جان وچ تقریباً میرے خیال وچ کم و پیش 10 تو 12 گھنٹے رہ گئے، کم و بیش۔ پاکستان دے شہر سیالکوٹ دے اندر بھی تیاریاں عروج تے سن کہ پتر آ رہا ہے 10 سالاں بعد، انہوں لین جانا ہے۔ پتر اس ارمان سی کہ میں 10 سال بعد اپنے بزرگ والدین دے چہرے دا دیدار کراں گا۔ چند گھنٹے پہلے بیٹے دے سینے چ درد محسوس ہویا سعودیہ چ، ساتھی ہسپتال لے گئے، ہسپتال لے جا کے پتہ لگا یہ دل دا درد نہیں ہے، یہ دل دا اٹیک ہویا۔ چند منٹاں تو بعد وہ لڑکا وہ 22 سالاں دا نوجوان رب نو پیارا ہو گیا۔ یہ ساریاں تدبیراں تے پانی پھر گیا، رب دی تقدیر غالب آ گئی۔ رب بڑا بے نیاز ہے، انہیں نہیں ویکھنا والدین دے کی ارمان نے،
ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਅਰਮਾਨ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਮਾਨ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਲਾਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਵੀਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਸੀ, ਵੀਰ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਲਾਂ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਜਾਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮੋ ਗੁਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਤਬੂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਬੋਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਾਂਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ੀਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਤ ਇੱਕ ਅਟਲ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੌਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਰੱਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬਦਲੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਕੌਨੈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਬਦਲੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਮਹਸ਼ਰ 'ਚ ਬਦਲੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਰੱਬ ਦਾ ਜਲਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਗਜ਼ਬਨਾਕ ਹੋਏਗਾ। तमाम उम्मत मुस्लिमा, बाज़ियां ने लिखे है गोडियां तक, बाज़ियां ने लिखे है पसलियां तक। एक रवायत के अंदर आंदा है कि कंधियां तक पूरी उम्मत मुस्लिमा पसीने दे नाल शराबूर होएगी, पसीने च डुबी होएगी। जिस तरह बारिश तो बाद पानी सड़कों ते भर जाता है ना, तो बंदे विच टुरते हैं तो इत्थे तक पानी, इत्थे तक पानी पहुँच जाता है। मैदान महशर साडे कंधियां तक साडा पसीना पहुँचया होएगा। 50,000 साल दे बराबर, 50 साल गालबन दे बराबर एक दिन होएगा मैदान महशर का। नफसा नफसी, अफरा तफरी अपनों अपनी पई है। उस वेले अगर कोई रब दा फैसला बदलेगा तो उन्होंने आमिना दा दुर्रा यतीम कहते। बदलिया किस तरह जाएगा? अल्लाह फरमाएगा सोने की लैके आए ने, किदे तो शुरू करा? ना नमाजा, ना जिक्र, ना ज़िकार, ना अव्वाबीन, ना नवाफिल, ना इशराक, ना कुरान दियाँ तिलावतां, ना ईमानदारी, ना दयानतदारी। सोने की है इन्हां दे कोल? मेरा महबूब फिर नबूवत वालियां निगाहां उस उम्मत मुस्लिमा ते पाएगा तो उन्हें तमाम उम्मत मुस्लिमा चों एक जना चमकदा नजर आएगा जिन्हों अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उलमा तो सुनते रहते हो, मैं अक्सर जिक्र करता रहता। मेरा महबूब जनाब अबू बकर दा बाजू पकड़ के रब दे दरबार च पेश करनगे तो कहणगे या अल्लाह उम्मत ते लैके कुछ नहीं आई, सिद्दीक छड्ड के कुछ नहीं जे आया। ये ओ शख्सियत है जिदे बारे च महबूब फरमाया सी कि मैं सारे यारां दे एहसानात दा बदला दुनिया च दे दिता। सिद्दीक तेरे एहसान दा बदला देन वास्ते अज मैं मुहम्मद कोल कुछ नहीं। अगर कोई तेरे एहसानात दा बदला दे सकता है उन्होंने रब्बुल आलमीन कहते, वो अपनी शायान शान अता करे। अक्सर तुसा शेर सुनिया होगा, किसे मंगते नु ना मोरी खजाने सारे तेरे। अमूमन पढ़िया जाता है शेर, किसी मंगते नु ना मोरी खजाने सारे तेरे ने। मैं कहना सारे मंगते एक पासे, किसे मंगते नु ना मोरी खजाने सारे तेरे ने। अबू बकर वापस जाता पिया जे। सुभान अल्लाह कह दो। अबू बकर आया है, फरमाया सिद्दीक तेनू देन लिए अज मेरे कोल कुछ नहीं। आह इतना एहसान। फिर नकद याद रखना, गारे आले अल्लाह तानू हयाती अता फरमाए, उधार नहीं नकद। मस्जिद नबवी दी तौसीह दा वेला आया, पैगाम मिलिया, इत्तला मिली या रसूलल्लाह 2 यतीम बच्चियां दी जगह। उन्हें कहा असी जगह मस्जिद दे नाम करते हैं। महबूब ने फरमाया नहीं, मैं कीमत देंगा, वरना 1400 साल तो बाद आने वाले लांतियां यहूदियां कहने मस्जिद नबवी ते बनी यतीमा की जगह ते सी। इन्हां दी ज़बान किन्ने फर लैनी है। महबूब फरमान लगे मैं कीमत देंगा। जिस वेले कीमत तय हो गई,
मेरे तवज्जो रहे तालिब इल्म, मेरे महबूब ने इंज सिद्दीक अल वेख्या, कुछ क्या नहीं, कुछ पुछया नहीं, कुछ दसिया नहीं, सिद्दीक वाल इंज तके। सिद्दीक ने जेब चों पैसे कढ़ के मुस्तफा दे सामने रख दिता। अज भी मस्जिद नबवी दी फर्द अबू बकर दे नाम याद रखना। ये ते इन्हां दियां नस्लां ते इन्हां दे अबाओ अजदाद अज तक मस्जिद नबवी दी फर्द चों सिद्दीक दा नाम नहीं कढ़ा सके। बदबख्त रोज़े चों सिद्दीक नूं किवें कढ़ाणगे? इन्हां च इन्नी जरूरत कित्थों? अज भी फर्द किहदे नाम है? बोलोगे बोलोगे? अबू बकर सिद्दीक दे नाम है। तो जे कोई 1400 साल तो बाद एक मरला खरीद के मस्जिद दे नाम कर दे, जदों तक मस्जिद कायम रहेगी ओदियां भावां नस्लां ते नस्लां मुक जान, जिन्नी देर तक उत्थे नमाज़ां पढ़ियां जांदियां रहणगियां, सवाब किनू पहुँचेगा? जिन्ने जगह वक्फ कर दिती सी, जिन्ने जगह नाम कर दिती, मैं नमाज़ां पढ़ां ते उन्नू सवाब पहुँचे, तुसी नमाज़ां पढ़ो ते उन्नू सवाब पहुँचे। तेरियां मेरियां नमाज़ां च कमी ते कोताही हो सकती है, गलती हो सकती है, फिर मैं उस सिद्दीक दी अजमत नू सलाम क्यों ना करा? सिद्दीक नू उस जगह तो सवाब मिलता पिया है जिस जगह ते सजदा मुस्तफा ने कीता, जिस जगह ते सजदा सहाबा कराम ने कीता, सिद्दीक नू ओदा सवाब मिलता पिया और क़यामत दी सुबह तक मिलता रहेगा इंशाअल्लाह। कह लो और एक बंदा है ना खुशका, मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह दे कोल गालबन उन्हां दा ही वाक़या है। कहने लगा हज़रत एक सवाल है कि जेरे महबूब दे दो यार नाल सुते ने, इन्हां ते भी रब वल्लों उतनी ही रहमत नाज़िल हुंदी है जितनी मुस्तफा ते हुंदी है। सुभान अल्लाह कह दियो। हज़रत ने जवाब ना दिता। हज़रत ने अपने शागिर्द नूं बुलाया, कहने लगे पुत्रा गल सुन, ए पक्खा चुक। उस वक्त ए पक्खे होर हुंदे सन, ए पक्खा चुक ते जरा मैनू चल दे, हवा दे। उस शागिर्द ने हवा देनी शुरू कर दी। थोड़ी देर गुजरी, आपने फरमाया बस ठीक है, जाओ शाबाश क्लास विच बैठो। वो चला गया तो हज़रत उस बंदे नूं मुखातब होए, कहने लगे भी तेनू हवा आ रही सी कि कोई ना? बोलोगे बोलोगे मेरे नाल कि जी हज़रत आ रही सी। कहने लगे वो तेनू नहीं सी दे रहा, वो तो मैनू दे रहा सी ना। कहने लगा हज़रत तुहाडे कोल बैठे हाँ, बोलोगे बोलोगे तुहाडे कोल बैठे हाँ, तुहानू हवा जो आएगी तो मैनू नहीं आएगी। कहने लगे भाई मसला समझ आया कि कोई ना? 1400 साल तो बाद हुसैन अहमद मदनी कोल बैठे तो एक आम बच्चा आके हवा दवे, देंदा वो मैनू पिया है, पहुँचती तेनू पई है। तो उस रब दा उहदी रहमत दा की मकाम ते मरतबा होएगा? ये मेरे कोल बैन दा ये आलम है जेरे मुस्तफा नाल जफ्फियां पा के सुते ने, उन्हां दी अजमत दा की आलम होएगा? अज भी लोग कहते हैं और अकीदा है कि जी इमाम हुसैन दे 40 मील दे अंदर अंदर, इमाम हुसैन दी कबर मुबारक दी 40 मील दे अंदर अंदर जिस बंदे दी कबर बन गई, क़यामत दे वाले दिन वो बंदा इमाम हुसैन दी बरकत दे नाल जन्नत च जाएगा। किन्ने मील? 40। बोलो किन्ने मील? 40 मील। मैं क्या सजना तू गल सुना के अपनी मजलस दे मिंबर च गल सुना के मसला हल कर दिता। यही तो असीं लोकां नूं समझाते हैं, तू तो साडा कीता सुना दिता। कहने लगा चिश्ती साहब वो किवें हो गया? मैं क्या जेरा नवासे दे नाल 40 मील दे फासले ते हट के पाए जाए, अगर ओ जन्नती है ते जेरा नाने नाल जफियां पा के सुता है उमर भी जन्नती है, सिद्दीक भी जन्नती। जे नवासे का यह मकाम है तो नाने का की मकाम हो? तो साहबा की तादाद कितनी हो गई जी? 39। कितनी? 39 तादाद, 39 जान निसार मुस्तफ़ा थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक एक दिन कहने लगे या रसूल अल्लाह असी काफ़ी तादाद हो गए हैं,
میرا دل کرتا ہے کہ میں ذرا میدان وچ کھلو کے تے نا رب دی توحید دا اعلان کر. حضور نے فرمایا صدیق اسی ہلے تھوڑے ہیں 39 ہیں. ایک باری جماعت بن جائے, جمعیت کٹھی ہو جائے, لوگ اکٹھے ہو جان تو اپا علل اعلان دعوت دیں گے. نہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے. فرمایا نہیں ابو بکر ہلے اسی تھوڑے ہیں, گنتی بھی گنیے تو 39 تو اسی زیادہ نہیں ہیں, مشرک زیادہ نے. نہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے, میں آج میدان اتر کے تے بیان کرنا چاہتا. نہیں صدیق اسی تھوڑے ہیں. صدیق اصرار کرتا جا رہا ہے, محبوب انکار کرتے جا رہے ہیں. صدیق اسی تھوڑے ہیں, اسی تعداد وچ کم ہاں. جس ویلے صدیق دا اصرار زیادہ ہویا محبوب نے اجازت دے دیتی. تے پھر جس جگہ دا انتخاب ابو بکر صدیق نے کیتا ہے بیان واسطے, وہ جگہ بھی عام نہیں, انہوں بیت اللہ کہندے نے. یا رسول اللہ میں بیت اللہ شریف سے جا کے بیان کرنا, گلی چ نہیں, محلیاں چ نہیں, چونک چ, میدان چ. اس بیت اللہ دے اندر جا کے میدان چ, بیت اللہ دے سین چ جا کے بیان کرنا ہے جدے 4 چفیرے کافر وستے سن. 39 لوگ نفوس قدسیہ, 39 جانثار محبوب دی قیادت دے اندر بیت اللہ والے جا رہے ہیں. میری نظر اس تو زیادہ عظیم جلسہ اج تک میں نہیں ویکھیا جس جلسے دا مین مقرر ابو بکر صدیق ہے. میں اج تک کتے نہیں پڑھیا کہ صدیق آکھیا ہوئے یا رسول اللہ جے بیان کروانا ہے نا تو میں اتنے 1000 لاں گا. سبحان اللہ اچھی بن دی. جے بیان کروانا ہے نا تو میں اتنے 1000 لاں گا. یا مکیا نہیں, صدیق جدوں بھی ٹرے آئے رب دی رضا واسطے ٹرے. اج تک اسی یہی دیکھ دے آئے ہیں جیرا افضل ہوندا ہے او ممبر تے ہوندا ہے, امام ممبر تے ہوندا ہے, مقتدی سامنے بیٹھ کے سن دین. میں اس ویلے نو سلام کراں, بیت اللہ دا سینے صدیق مقتدی ہو کے ممبر تے چمکدا ہے, مصطفیٰ امام ہو کے سامنے چمکدا پیا. صدیق بیان کرن والا, محبوب بیان سنن والا. 39 لوکاں دا اجتماع, خالص لوگ, سبحان اللہ, جیرا دین سنن جاندے سن اور دین ہی سن دے سن. تاڑے میرے ورگے نہیں سن کہ بیٹھے میرے سامنے ہوندے سن تے ذہن کسی اور پاسے ہوندے سن. اور جس طرح ایک مولوی نے تقریر کردیاں سوچا میں اپنے نمازیاں نو پرکھاں تے صحیح, اے بیٹھے بھی نہیں کہ کوئی نہ کہہ لگا ہاں بھائی آج ہفتہ ہے, بیان جمعہ دا ہو رہا سی, کہندے ہاں جی ہفتہ ہے, کہہ لگا ماشاءاللہ تسی بھی ہفتہ پڑھن آئے ہو. امام صاحب کتے تے مقتدی کتے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ. صحابہ جس ویلے محبوب دے سامنے بیٹھتے سن پھر مصطفیٰ نو ہی دیکھتے سن. اونا دیاں سوچاں, اونا دا دل, اونا دیاں اکھیاں مصطفیٰ دے چہرے تے ہوندیاں سن. ہوں سبحان اللہ کو تے میں ذرا تقریر دا ایک متن تاڑے سامنے پیش کرنا چاہتا. روایات دے اندر آندا ہے جناب ابو بکر صدیق محبوب نو نال لے کے اپنے 39 ساتھیاں نو نال لے کے بیت اللہ والا رہن. میں اس اجلاس تے جلوس نو تے اس جلسے نو سلام کیوں نہ کراں کر آلیا. اللہ تینو حیاتی عطا فرمائے جس جلسے دا مقرر ابو بکر صدیق او صدیق جدے تے صداقت بے ختم ہے,
او صدیق جدے تے محبتاں ختم، او صدیق جیرا پہلا خلیفہ بن کے چمکدا نظر آیا جائے، او صدیق جنوں دنیا خلیفہ بلا فصل کہندی ہے۔ اگر اجازت ہوئے تھے میں ایک عقیدے دی گل کر کے جانا چاہتا۔ قرآن کھولا، قرآن دے پہلے پارے دے اندر اللہ فرماندن میں جو حکم دے دیتا اے آدم میں تینوں حکم دندا پیا۔ یا اللہ کی حکم ہے؟ اللہ فرماندن تو تے تیری گھر والی، تو تے تیری گھر والی جی ربا کی حکم ہے۔ آواز آندی ہے جس مرضی پاسے جاؤ پھرو ٹرو، لیکن گل سن لا اس درخت وال نہیں جے جانا۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اس درخت وال نہیں جے جانا، خطا ہو گئی۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان نے زلہ کیتا، پھسلا دیتا آدم نو، زلہ کیتا پھسلے نہ جناب آدم، چلے گئے درخت وال دانا کھا لیا۔ آواز آندی ہے اے آدم میں جو تینوں روکیا سی نہیں جانا۔ اے آدم کون ہے؟ بولو 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 آدم کون ہے؟ سانو یہ تے پتا ہے قائد اعظم کون ہے، سانو یہ نہیں پتا کہ آدم کون ہے۔ سب تو پہلے نبی دا کی نام ہے؟ بولو گے سب تو پہلے نبی دا کی نام ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ آنا ذرا میں کھورایت پیش کرنا چاہنا۔ قرآن کہندہ ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ الْإِنسَانِ۔ صحیح پڑھ رہے ہیں یا غلط پڑھ رہے ہیں؟ خلیفہ ہے یا انسان ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ النَّبِيِّ۔ یا اللہ آدم نبی بھی ہے، آدم انسان بھی ہے۔ تو انسان کہنا، تو نبی کہنا، تو کہہ رہے ہیں خلیفہ۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ الْخَلِيفَةَ۔ یا اللہ خلیفہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرماندن میں نو پتہ ہے نا 1400 سال تو بعد نبی بھی سارے من لینا ہے، انسان بھی سارے من لینا ہے۔ رولا خلیفے تے پہنا ہے، رولا خلیفے دا پہنا ہے۔ میں خلیفہ منوانا چاہتا اے نومان، میرے پہلے خلیفے نومان۔ یا اللہ تو تے خلیفہ کہہ دیتا، اگے تو کہندہ پیائیں گے سارے انہوں کہ سجدہ کر، سارے نے کیتا تے ایک وچوں کہہ رہے میں نہیں جے کرنا سجدہ۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ میں نہیں جے کرنا، مکر گیا، آکر گیا، اکر آ گئی، تکبر آ گیا۔ آواز آندھی ہے تو لعنتی ہو گیا جے، ابلیس لعنتی ہو گیا۔ نے کیا یا اللہ میرے نمازی پوچھ دین، انہیں کہا انکار کیتا ہے جرا لعنتی کہہ چھڑیا، نبوت دا انکار کیتا ہے تا لعنتی ہے، انسان دا انکار کیتا ہے تا لعنتی ہے۔ اللہ فرمان دینا نہیں، انہیں انسان تے نبوت دا بھی انکار کیتا ہے، انہیں میرے پہلے خلیفے دا بھی انکار کیتا جے۔ میں نہ سمد پوریاں دا عقیدہ بنانا چاہتا جیرا رب دے پہلے خلیفے دا انکار کرے جے او لعنتی ہے، پھر جیرا محمد دے پہلے خلیفے دا انکار کرے او بھی لعنتی۔ گل ہے عقیدے دی اکاریا لیا۔ اللہ تینوں آیاتی عطا فرمائے جیرا رب دا خلیفے دا منکر او بھی جہنمی، جیرا مصطفیٰ دے پہلے خلیفے دا انکار کرے او بھی، بولو بولو او بھی جہنمی ہے۔ ہن اپاں کھول کے گل کر سکتے ہیں کیونکہ باہر دے سپیکر بند نے۔ سبحان اللہ کہہ دیو۔ اللہ تعالیٰ آیاتیں عطا فرمائے اوہی صدیق اکبر جنوں دنیا خلیفہ بلا فصل کہندی ہے۔ بیت اللہ وچ آ کے 39 ساتھی سامنے بیٹھے،
محبوب سامنے تشریف فرمان، صدیق سامنے جا کے کھڑے ہو گئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ کہہ دو، پہلا جملہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تے مشرک حیران ہو کے کہندے کمال نہیں ہو گیا، جیری گل محمد بن عبداللہ دیئے اوہی جملہ ابو بکر صدیق دائے، ایک کوئی جملہ او بھی کہندا ہے لا الہ الا اللہ، اے بھی کہندا ہے لا الہ الا اللہ، او بھی کہندا ہے رب تو علاوہ معبود کوئی نہیں، یہ بھی کہندا ہے رب تو علاوہ معبود کوئی نہیں، رب تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں، او بھی توحید دا اعلان کردا پیا جے، اے بھی توحید دا اعلان کردا نظر آندا جے، او بھی رب دی ربوبیت دا اعلان کردا نظر آندا ہے، اے بھی رب دی ربوبیت دا اعلان کردا نظر آندا جے۔ جس ویلے محبوب دے یار صدیق دے زبان چوں، زبان صداقت چوں سنیا نا لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں مگر اللہ، کوئی نہیں مشکل کشا مگر اللہ، کوئی نہیں حاجت روا مگر اللہ، کوئی نہیں مختار کل مگر اللہ۔ آن ذرا میں قرآن دی آیت پڑھ کے تیرا ایمان تازہ کرنا چاہتا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ اللہ، بھی کون ہے مشکل کشا، کون ہے حاجت روا؟ پیر نصیر الدین نصیر دا ایک شعر یاد آ گیا، سبحان اللہ کہہ دو، اللہ اللہ۔ حضرت جاندے جاندے توحید دا بوٹا لا گئے، اللہ تاڑا ایمان سلامت رکھے، عجیب منظر کشی کر دینے، کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ اللہ اللہ، اگر کوئی ہے تاڑی نظر ہے تو میں نے دس چڑھنا کہ چشتی صاحب ایک فلان شخصیت ہے جیری پتھر ڈوب دیندی ہے تے توری تار دیندی ہے، اس پہنچی ہوئی سرکار ذرا میں نے بھی وکھا چھڑنا، میں تے حال ہی دے اندر سیلاب آئے نا، میرا تو ایمان مضبوط ہو گیا۔ سیلاب دے اندر درباراں دے دروازے کھلنے چاہیے سن، انہاں ریت لا کے بند کر چھڑے۔ اللہ فرماندے میں یہی تے سمجھانا چاہنا، جدوں سارے دروازے بند ہون میرا ادوں بھی کھلا نظر آئے، راتی آئیں گا دروازہ کھلا نظر آئے گا۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ تو سوا۔ کافرہ کو لیتا جواب کوئی نہیں سی، پتھر اٹھایا ابو بکر صدیق تے ماریا، چہرے صداقت والو چھاڑیا، گروپ دی شکل دے اندر جناب ابو بکر تے مشرکین مکہ حملہ آور ہوئے۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی زخمی ہو کے بے ہوش ہو کے زمین تے ڈگ پے، صحابہ اٹھایا جناب ابو بکر نو گھر پہنچا دیتا۔ جے کوئی ہوندا 1400 سال تو بعد والا بندہ میرے ورگا کمزور ایمان والا، میں تو کہنا سی ہن نہیں میں نام لینا، ہن نہیں میں نام لینا، مارنا تے در کنار۔ اے جنہاں نو 25-25 ہزار دا ملیا ہے نا لولی پوپ حکومت دیتا ہے چوسن واسطے، آ لین دیو ذرا سال ٹپ لین دیو، جے انہاں دی زبان تے حق آ گیا تو تسی مینوں دس دین۔ اے جڑا 25,000 انہاں دیتا ہے نا گو علماء نو کہ جی اسی فی ہر مولوی نو مہانہ 25,000 گورنمنٹ جو دے رہی ہے، اے سال تک انہاں مولویاں حکومت دا کھانا ہے، پھر اگلے سال انہاں حکومت دا کھانا ہے۔
पर्ची आनी है हाजी साहब मौलवी साहब ए सुनाना है तुसां, इस तो अगे ना गल करनी है ना असी करन देनी है। तो उदों तक माशाअल्लाह साडे उलमा हज़रात 25-25 करके 2.5 3-3 लाख खा चुके होंगे। तो कहते हैं ना मूँह खाए तो अख, बोलो मूँह खाए तो अख। मैनू भी एक दोस्त का फोन आ गया, इस तो पहले एक स्कीम चली सी, ए तो बाकायदा ऐलान हो गया ना, इंटरनेशनल तौर पर ऐलान करता ना इन्होंने। इस तो पहले गवर्नमेंट वालों एक स्कीम चली सी कि हर जुमे 2 तो 3 मिनट, बाकायदा एजेंसी वाले दोस्त का फोन आया कि चिश्ती साहब हर जुमे 2 तो 3 मिनट एंड वाले सारी तकरीर तुहाडा अपना मजमून होएगा, तुहाडा अपना जो भी तुसी सुनाना होएगा, एंड वाले 2 तो 3 मिनट तुसी सानू देने ने। मैं कहा जी हुक्म करो की करना है, कि जी उस 3 मिनट के अंदर तुसी हकूकुल इबाद ते गुफ्तगू करनी है। हकूकुल इबाद ते गुफ्तगू करनी है, तुसी वालदैन का तज़किरा करना है, तुसा औलाद का तज़किरा करना है, वालदा का शान सुनाना है, वालदैन का अजमत सुनानी है। एदा असी तानू हर जुमे 10,000 देंगे। कह दो असी तुहानू देंगे, गवर्नमेंट देगी। ये सिर्फ मैनू नहीं, उकारे के अंदर बहुत सारे उलमा नू फोन आया। मैं मिंबर रसूल ते बावजू बैठा, जिस वेले मैं गल सुनी कि असी तुहानू 10,000 देंगे, वल्लाहिल अज़ीम अल्लाह शाहिद है। मैं बाकी गुफ्तगू बाद की, मेरा पहला जुमला यह सी, मैं क्या जनाब तुसी जो भी गुफ्तगू कर रहे हो मैनू तुहाडा नाम नहीं पता, लेकिन मेरा एक ऐलान है कि मैनू तुहाडा 10,000 नहीं चाहिए। वजह की है, पैसे आंदे किनू बुरे लगते, किनू बुरे लगते। अज मैं 10-10 लैके 2.5 लाख खा लेंदा, हुण मैं सिद्दीक का नाम लैन जोगा नहीं सी रहना। और सिद्दीक का नाम लैन वास्ते जुबान भी पाक होनी चाहिए, ईमान भी साफ होना चाहिए। हर कोई कंड टुटा सिद्दीक का नाम नहीं लै सकता। ओ सिद्दीक का नाम एक कंड टुटे की लैनगे जिन्हें अपने इकतदार के अंदरों अपना कफन तक नहीं बनवाया, कफन भी अपने पैसों का दे के जा रहा है। ओदा असी शान की बयान कर सकते। मैं कहा भी कुरान 1400 साल तो चले आ रहा जे। कुरान के 15वें सिपारे के अंदर अल्लाह फरमाते ने वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। मैं कहा हाजी साहब तुसी जेरे भी शख्सियत गुफ्तगू कर रहे हो, तानू ताड़ा फोन सुन के असी वालदैन का शान नहीं सुनाना, असी तो अज़ला तो सुनाते आ रहे हैं। और जदों तक कुरान बाकी असी वालदैन का शान सुनाते रहांगे, मैनू तुहाडा दा नहीं चाहिए। अलहमदुलिल्लाह असी पहले भी आज़ाद सी, असी हुण भी आज़ाद हाँ, पाबंद नहीं है अलहमदुलिल्लाह। मैं अक्सर कहता हूँ मैं किसी का मुलाजम नहीं है इत्थे बैठा होया, चाहे कोई किसी के मुक्तदियां में किसी के ज़हन च गल है कि चिश्ती साहब नूं असीं कवर कर लांगे, तो अलहमदुलिल्लाह मैं किसी का मुलाजम नहीं हाँ। रब की रज़ा लई बैठी दा है, जो रब ज़हन च पा दे असीं सुना छड्डी दा। कोई राज़ी होवे कोई नाराज़ होवे, सानू कोई परवाह नहीं। क्यों ये मिंबर लोकां नूं राज़ी करने लई नहीं बनाया गया। तो इत्थे वो गुफ्तगू नहीं होनी जी लोग ही फरमाइश करनगे। तो इंशाअल्लाह जिन्हां दियां ज़ुबानां नूं 25-25 हज़ार के ताले लग रहे हैं ना, इंशाअल्लाह ए आने वाले साल तुसा देखना इन्हां तालियां दे अंदर होना एल्फी पा छड्डनी है, इन्हां दियां ज़ुबानां बंद हो जाणगियां। ये मौलवी नहीं बोल सकते बिकाऊ माल जेड़े दरबारी बन के बैठ गए ने ना 65,000 मौलवी, ये किन्नी के दिन खा लैणगे 25-25 हज़ार। क़यामत दा दिन होएगा, सिद्दीक दा हथ होएगा, इन्हां दा गिरेबान होएगा इंशाअल्लाह। कल नूं कोई खत्मे नबूवत ते किसी बदबख्त ने हमला किया, इन्हां मौलवियां चों 25-25 हज़ार लैन वाले चों कोई भी हिम्मत नहीं करेगा खत्मे नबूवत ते कोई गुफ्तगू कर जाए। इन्हां दे हथ पैर ज़ुबानां बंद दित्तियां जाणगियां। खत्मे नबूवत दा सिर्फ वो नाम लेगा जिहड़ा रब दी रज़ा वास्ते मिंबर रसूल ते बैठा हो। ते सिद्दीक एवं नहीं सी मिंबर ते बोलिया, सिद्दीक दा एक एक जुमला रब दी रज़ा वास्ते सी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जुमला क्या हमला होया, हज़रत अबू बकर जख्मी होए, बेहोशी की हालत के अंदर कर लैके असा डर जाना सी, लेकिन सिद्दीक तेरी जुर्रत नूं सलाम करा, तेरी अजमत नूं सलाम करा।
ساتھیاں اعلان کر دیتا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا انتقال ہویا او دے بدلے دے اندر اسی کافراں دے سردار عتبہ بن ربیع نو قتل کر دیاں گے۔ بے ہوشی تاری سی، ہوش نہیں سی آ رہا۔ ماں دودھ تے شہد دا پیالہ لے کے صدیق دے سرہانے کھڑی ہے، ماں لے مسلمان نہیں سی ہوئی۔ پتر اکھ کھولے تے میں شہد پیش کراں، ہوں سبحان اللہ کوئی جملہ آ گیا ہے۔ علماء نے لکھے جس ویلے جناب ابو بکر نے اکھ کھولی نہ بے ہوشی تو بعد ہوش آیا نہ ماں نے گیا پترا دودھ پیلا، شہد لے کے کھلوتیاں شہد پیلا تے جناب ابو بکر دی زبان چوں پہلا جملہ نکلے اماں مینوں شہد نہیں چاہیدا، مینوں دودھ نہیں چاہیدا، مینوں محمد دا دیدار چاہیدا، مینوں کملی والے دی زیارت چاہیدی ہے، مینوں آمنہ دے در یتیم دا دیدار چاہیدا جے، مینوں انہاں چیزاں دی ضرورت کوئی نہیں، جے چاندی ہے نا میں صحیح ہو جاواں مینوں دے کول لے جا۔ زخمی ہے ابو بکر، ٹور نہیں جے سکدے، قدم زخمی، وجود زخمی، تے کی کہندا ہے مینوں لے چلو، کی کہندا ہے مینوں، کی کہندا ہے مینوں، کیونکہ ابو بکر دا عقیدہ ہے جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پر نبی کو وہ گھر گھر بلاتا نہیں ہے۔ ساڈے عشق دا تے عالم اسی ریڑیاں تو بلاندے پئے ہاں، آ بھی جا واللیل زلفاں والیا ہن آ بھی جا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محبوب واسطے او لفظ آ گئے جیرے اسی اپنے چھوٹے ویرانوں استعمال کر دے ہاں۔ صدیق تیری عظمت نو سلام کرا، صدیق کہندا ہے محبوب نو بلانا نہیں ہوندے دروازے تے جانا ہے۔ علماء نے کہ بس میں شارٹ کٹ کرن لگا، ایک پاسے والدہ ایک پاسے حضرت عمر دی ہمشیرہ، رات نو ہنیرے دے اندر جناب ابو بکر نو محبوب دے کول لے کے گئے۔ نقد انعام جیرا ابو بکر نو ملیا، جس ویلے والدہ کول آ گیا نا تے جناب ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ والدہ نو تاڑے تک تے میں لے آیا، جنت تک تسی لے جاؤ۔ والدہ نو کلمہ پڑھا کے میرے محبوب نے مسلمان کر دیتا۔ علماء نے لکھیا ہے کہ اس دن دی قربانی دا نقد انعام رب نے رات نو والدہ دے مسلمان ہون دی شکل صدیق نو دے دیتا۔ میرے وال ویکھنا آخری گل کر رہے ہیں، صداقت نبوت والی گود ہے تے صداقت والا سر ہے، تے نبوت والیاں انگلیاں صدیق دیاں زلفاں چ انج پئیاں پھردیاں، سبحان اللہ کہہ دیو۔ دنیا دیاں یاریاں تے محبتاں کٹھیاں کر کے صدیق تیری جتی تے قربان کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، انج زلفاں پھیر دیں، ہاتھ پھیر دیں میرا محبوب، تے ایک نبوت والا ہاتھ صدیق دی پیشانی تے ہے، تے صدیق نو سکون کیویں نہ آندا؟ بولو یار بلند آواز نال، صدیق نو سکون کیویں نہ آندا؟ اج لوگ کہندے جی میرا جڑا پتر ہے نا میں فلاں پیراں دے لر بن چھڈیا، جدوں دا پیراں دے لر چھڈے بنیا ہے نا وہ نیک ہی ہو گیا ہے۔ تسبیح، ذکر، اذکار، نہ چوری دا پتہ، نہ چاری دا پتہ، نہ بددیانتی دا پتہ، نہ ہور بد بےایمانی دا پتہ۔ اچھا بھی جڑا تیرے پیراں نال لر لگ جائے وہ تے بےایمانی نہیں کرتا، بولو گے میرے نال، جیرا تیرے پیراں نال لر لگ جائے وہ تو بے ایمانی نہیں کرتا، جیرا دو جہانہ دے پیر دے لر لگ جائے وہ کس طرح صدیق معاذ اللہ بے ایمان نہیں کر سکتے سر۔ ہاتھ نبوت دا صدیق دی پیشانی تے، صدیق نے اکھاں کھول کے محبوب دا دیدار کیتا ہے تے مسکرایا ہے تے اماں نو کہندے اماں مینوں دنیا دے طبیبہ دی ضرورت نہیں، مینوں خدا دے حبیب دی ضرورت۔ سبحان اللہ اچھی کہتے ایک شعر آگے میرا دل کرتا ہے میں سنا دوں، سارے بولو سارے یار بلند آواز نال، اللہ اللہ۔ والدہ مسلمان ہو گئی ہیں۔ علماء نے لکھے کہ جس ویلے صدیق نو لے کے آ رہے سن تے جیرے لوگ پوچھتے سن کہ صدیق نو کدے کول لے کے جا رہے ہو، تے ماں کہندی سی طبیب کو لے کے جا رہے ہیں، تے صدیق مسکرا کے کہندے جیرا مرضی طبیب سمجھ لے، میں اس طبیب کو لے جا رہے ہیں جیرا وجود دا بھی علاج کرتا ہے دلاں دا بھی علاج کرتا ہے۔
ایمانداری نہ دسنا سب کچھ محبوب تے نشاور کیتا کہ کوئی نہ بولو گے میرے نال اج کوئی 1400 سال تو بعد اگر اپنا سب کچھ پاکستان تے قربان کرتے پاکستان تے قربان کر دے آخری جملہ دے رہے ہیں پاکستان تے قربان کر دے تے اسے انہوں سلام کر دیں یا نہیں کرتے بولو بھائی وہ تے وڈے وڈے پوسٹر لوا چھٹی دے بھی سب کچھ پاکستان تے قربان کر کے جی پاکستان تے قربان کرنے والے انہوں سلام ہے تے جنہ سب کچھ مصطفیٰ تے قربان کی سارے بولو گے ایک شعر سنانا چاہ رہے ہیں تہاڈا ایمان تازہ کرنا چاہ رہے ہیں سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام بولو گے اللہ تہاڈا ایمان سلامت رکھے سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام یعنی گردوں نے نبوت کے ستاروں اچھی آواز دینال یعنی گردوں نے نبوت کے ستاروں کو سلام سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام جب کہیں باطل سے ٹکراتے تھے حق کے پاس حق پرستوں کا تماشا دیکھتا تھا آسماں ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام ان کی تیغوں کی چمکتی تیز دھاروں کو سلام سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام ان میں صدیق و عمر کی امتیازی شان ہے سو گئے اس گھر میں جس پر خلد بھی قربان ہے گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام گنبد خضرا کی رونق کی بہاروں کو سلام سید کونین تیرے جان ساروں کو سلام یعنی گردوں نے نبوت کے ستاروں اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا وآخر دعوانا ان الحمدللہ